नमस्कार सांग मैंने मुकादम्बिनी आपण मानकर सांग और मोटिवेशनल स्पीकर आज पुणी थे गोटे नुआ भिडियो आपण मान सामना को आसी सांग मैंने साधारणतः आम महिला माने फ्री टाइम रे कौन एमती काम करने दरकार जहाँ आम जीवन को उन्नत कर एबे एई मुहूर्त में जदि कौन हाउस वाइफ ये वीडियो को देखुव सी कह फ्री टाइम कौटी मत मिलूँ मो पाखे समय ना मु कही रखे आमे महिला माने एते बुद्धिमान जदि आमे चाहिबा निजोपाई निश्चय किछि समय प्रतिदिन बाहर करि परिबा किछि समय माने घंटारू अध घंटा पर्यंत निश्चय आमे बाहर करि परिबा जदि आम पाखरे घंटा बा अध घंटा फ्री टाइम अच्छी ताहले किछि इमिति कार्य अच्छी जो कार्य को आमे करिबा द्वारा आम जीवन उन्नत हो जिवो तेणु ए कार्य करिबा निहाती दरकार एबे प्रश्न उठुची कौन से कार्य जहाँ करिबा द्वारा आम जीवन उन्नत एवं सुखमय हो परिबो मु गोटे फॉर्मूला बाहर करिछि जो फॉर्मूलार ना होची फ्री फॉर्मूला FREE फ्री फॉर्मूला जहाँ को जानिबा द्वारा निज जीवन रे व्यवहार करिबा द्वारा आमे निजको सुखी उन्नत एवं शांत करि परिबा आम जीवन को आमे सरल और सुखमय करि परिबा ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा एवं एई फ्री फॉर्मूला को जानिबा बुझिबा निज जीवन रे व्यवहार करी निजको उन्नत करिबा ताहले चलंतु समय नष्ट न करी भिडियोटी को स्टार्ट करिबा सामने ताहले फ्री फॉर्मूला रो प्रथम लेटर FREE फ्री तार प्रथम लेटर F फॉर फोकस F फॉर फिटनेस फोकस वर्तमान समय रे प्रत्येक व्यक्तिर कमी जाउछि वर्तमान समय रे आम मस्तिष्क पॉपकॉर्न भली पॉप होगा लगुच प्रति मुहूर्त रे कौनसी ना कौनसी कथा को नहीं ये डाइवर्ट होगा लगुच केतबेले मोबाइल रो मेसेज केतबेले फोन केतबेले आउ कथा जहाँ फल रे आमर फोकस कमी जाउछि आमे निज फोकस को ठीक करने हेले आमको गोटे काम करने को पड़ो से काम होची डिजिटल डिटॉक्सिंग करने को पड़ो किपरि करिवे किछि समय पई मोबाइल को निज ठारू दूर रे रखंतु मोबाइल जो बीप करे से आमको अनुभव हुए कौन मेसेज आसला टिके देखीदेवी सी मेसेज देनी तो सी रील शेयर करनी तो ताको टिके देखीदेवी ये जो टिके देखा केते घंटाए हो जाए आमको जना पड़े ना ये आमर पूरा एनर्जी को निजर पूरा फोकस को टाणिकी निज आड़ को नहीं जाए आम फोकस को दुर्बल कर दिए जहाँ आमको कौन भी कार्य करने से क्षमता दिए ना जी क्षमता को व्यवहार करें कारण ये आम फोकस को टाणिकी निज आड़ को नहीं जाओ फोकस को दुर्बल कर दिए आमर मस्तिष्क क्षमता को दुर्बल कर दिए तेणु दिनर किछि समय मोबाइल रो नोटिफिकेशन को बंद कर दियंतु किछि समय मोबाइल ठारू दूर रे रुहंतु वर्तमान आसिला फिटनेस एही फिटनेस रो माने मु जिम जिबा पई कहू नाही कि कौन से भारी भारी कार्य करिया पई कहू नाही एठी फिटनेस रो माने होची आपण दिन सारा कार्य करी थकी गला परे किछि समय निज मसल्स को स्ट्रेचिंग द्वारा रिलैक्स करिवार प्रयास करंतु एहा आपण बसिकी करि परिबे बा छिडा हेकी करि परिबे जे कोनोसी प्रकार करंतु एहा करिबा द्वारा आपनकर जो टाइट मसल्स हे जाईछि ताहा रिलैक्स हे जिवो और रिलैक्स हेले आपनको आराम लागिवो आपनको भलो लागिवो आपण निज कार्य खुशी रे करि परिबे निज जीवन रे आनंद रे निजर दायित्व को निभेई परिबे तेनु सब बेले निजर फोकस और निज फिटनेस ऊपर ध्यान दियंतु निज जीवन धीरे धीरे उन्नत होगा लगे फ्री फॉर्मूलार द्वितीय लेटर होची R फॉर रिफ्रेश योर हॉबीज साधारणतः जिते झीटे बाहा हो न थाए तार अनेक हॉबी थाए से बहुत खुशी रही थाए कारण ता मन पसंदर काम से करथाए किंतु बाहाघर परे बा छुआ हैला परे जदि जने स्त्री को पचारे जीवो कि तो हॉबी कौन तार मन पसंद कार्य कौन तो मन पसंदर खाद्य कौन तार गोटे ही उत्तर आसीबो जो खाद्य निज स्वामी बा पिलांको पसंद ताहा ही तार पसंद बोली कहबो एहा कोनोसी खराब कथा नुह ये बहुत भल जिनस किंतु निजको भूली जिबा बहुत खराब जिनस अटे जहाँ भी बाहाघर पूर्व आपण करुले ड्राइंग करुले शायरी लिखुले गीत गाउले क्राफ्टिंग करुले पिला मानक पढ़ाउले जहाँ भी करुले ताहा एबे मध्य करंतु जहाँ आपनकर हॉबी थिला जहाँ करबा को आपनको भल लागुथिला से कार्य एबे करबा आरंभ करंतु जहाँ आपनको खुशी दबो आपनको मन को आनंद रे भरी जेबो जहाँ फल रे समस्या छोट लागिबा को लागिबो दायित्व छोट लागि
ଲାଗିବ, ଦାୟିତ୍ୱ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଘରର ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବ, ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ସେସବୁ କରୁ କରୁ ଆମେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମ ପସନ୍ଦର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣକୁ ଦୂର କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ହବିକୁ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲକା ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ସେଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଥରେ ପ୍ରୟାସ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରି ଫର୍ମୁଲାର ତୃତୀୟ ଲେଟର ହେଉଛି ଇ। ଇ ଫର୍ ଇକୋନୋମି। ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଇବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ବଜେଟିଂକୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାହା ଆମେ ବଜେଟ୍ କରିଥିଲେ ତାହା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ତ? ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ ସେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତ? ଯେତିକି ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇପାରୁଛି ତ? ଅନାବଶ୍ୟକ ସପିଂରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ତ? କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି ତ? ଏସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଠିକ୍ସେ ଚାଲିବ, ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବ। ଆମ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯେତେ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରହିବ ଆମ ଜୀବନ ସେତିକି ସରଳ ହୋଇପାରିବ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟେ କଳା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଟେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ଭିତରେ ରହିଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପଇସାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖେ, ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ହାସଲ କରିଛି, କାରଣ ସେ ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର। ସେ କାହିଁକି କରିପାରିବ ନାହିଁ? ସେମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବା ଦରକାର, ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ ଇଏ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ମୋବାଇଲକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାଲେରୀରେ 1000 ଫଟୋ ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ବି ଫଟୋ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରି ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଡିଲିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସଫା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ସଫା କରିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ପୋଛା ମାରି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ এই ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରୋଷେଇ ଘରେ ବା କୌଣସି ରୁମ୍ରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେମିତି ଗଡରେଜରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ବା ଡ୍ରେସ୍ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଜଣେ ଲୋକକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗଡରେଜ୍ ଖାଲି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ବାହାର କରି ସଫା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଫୋକସ୍ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସାଙ୍ଗରେ ଫ୍ରି ଫର୍ମୁଲାର ଚତୁର୍ଥ ଲେଟର ହେଉଛି ଇ। ଇ ଫର୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଟୁମରୋ। କାଲି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବି ଆଜିଠୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଧାରଣତଃ ନାରୀମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, ଏଇ କାମ ଅଛି, ସେଇ କାମ ଅଛି, କେତେବେଳେ କରିବି, ଜଲ୍ଦି କରିବି। ଟେନସନ୍ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ରାତି ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟେନସନ୍ ଚାଲି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କାଲିକି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଏବଂ କେତେବେଳେ କରିବି ସ୍ଥିର କରିନେବି, ଯେମିତିକି କାଲିକି ରୋଷେଇ କରିବି, ଏଇ ଆଇଟମ୍ କରିବି, ଏଇ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଦରକାର ତାହା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଲୁଗା ସଫା କରିବି, ସେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୁଗା ଅଛି ସେସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ କାମଟା ସରଳ ହୋଇଯିବ। ସକାଳୁ ଉଠିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କାମ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁଠି କରିବାର ଅଛି, କେତେବେଳେ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଟେନସନ୍ କମିଯିବ। ଆପଣ ଆରାମସେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ ବିତିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ହିଁ ଯେ କାମ ହେବ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ସେତେବେଳେ କାମ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଟେନସନ୍ ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବି ସମୟ ଆପଣ ଫ୍ରି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ এই 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି ହେଇକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ସିରିଏଲ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି,
पड़ोशी घर को जाकि चुगली कर एसबू करने द्वारा समय संपूर्ण रूपे नष्ट हो समय आपड़ बस कि क्रिएटिव करूँ कि मनपसंद करूँ कि भल कार्य करूँ निज समय ठीक उपयोग करूँ जहाँ आपण को उन्नत कर जहाँ आपण को आनंद रख जहाँ आपणकर फोकस को बढ़ईदेव जहाँ आपणकर क्षमता को बढ़ईदेव आपण निज जीवन में फ्री फर्मूला को व्यवहार कर देखु जीवन अति सुंदर हम सांग मैंने आपको जदि भिडियोटी पसंद आपर हृदय को छुई निश्चय लाइक शेयर और कमेंट करेंगे जदि प्रथम थर आम नैनिका मोटिवेशन चैनल को आसी चैनल को सब्सक्राइब करदे और पाखे बेल बटन दबाई ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँद्वारा जितेबाला भी आम वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँचो और आमको कनेक्ट करदेव ताहले मु रही सांग मैंने पुणी थे देखा गोटे नुआ भिडियो नुआ टॉपिक सह से पर्यंत निजर ध्यान रखुद और बहुत खुशी रुहतु कारण खुशी रहा बहुत जरूरी जय जगन्नाथ।